ওই এর ছবি তোলেন ওদের বাচ্চা খুলে তো না হাতে দাও খাবো করনা স্যার জব্বো ধরে দিয়া क्या और इस बार वो है बाकी की वजह से यार आज बाकी के तो यार सुना अपन मसाई जाने ने असला से मार बना है कि नारक गया काम और अगर देश इंसान था ना तो मुझे कुछ मैं तो ही दे पड़ता हूं ज्यादा लगे काम हां भाई गुरु में बात किसी भी जीवन करते हैं खाने से लगा आपको अलग डर भी नहीं कुछ सीना का दिखता है एक लग रहा है हां बात हवाई में ना बात আর আমি বস্তাই ধরা হয় না অত ছোট অবস্থা ছোট উঠে আবার শুদ্ধ সাইজ দিব আবার শুদ্ধ তুলি ধরে নিয়ে যান তুলি নাই ভাই ফলি ফুটি মুড়ি সব উড়ি দে না না ওই আচ্ছা তুই ধরে খেলা ওই গাবা খালি দি সামো উপর আজকে রুটি তো দি টপ